शुचि नमो शुचि नमो शुचि नमो शुचि ओम सर्वमंगल मंगलम वरणं वरदं शुभम नारायण नमस्कृत्य सर्वकर्माणि कर्तवासो सम्प्रारम्भे कर्मणं विप्रपुण्डरीकं शरीरं ओम माधव माधव वाची माधव माधव हृदि शरन्ति साधव सर्वे कार्जेषु माधव फट ओम बहिमण्डला दशकलात्मने ओम अकरमण्डला द्वादशकलात्मने ओम सममण्डला षोडशकलात्मने नमः ओम गंगे च जमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु मंत्रस्य मेरुपृष्ठ ऋषिस्थूलं छन्द कुर्म देवता आसने उपवेशने विनियोग ओम पितित्वया धीता लोकं देवित्वं विष्णुं धीता त्वं च धराव मं पवित्रं कुरु चाशरं मामे गुरुभ्यो नमः परम गुरु ইয়ার এটা সরিয়ে দে ধূপের ওই এটা পড়বে চাটা আছে লুঙ্গির ওটা কি প্রবলেম হচ্ছে তোর হাত দিতে ওটা তো তোর এমনি তো এটা ধূপ দে আরে ইয়েটা খুলে একটা বাটি করে তুলে দিবি ওদের বাড়ি একটু দিয়ে আসবো সবার বাড়ি দিতে হবে কোনটা ভালো কথা বলো কথা বলার সময় করে কথা মানে আলটাগুলো দিক ছোট আছে কথা বলার সময় ও আচ্ছা কোনো ভালো গাড়ি দিয়েছিলাম কোনো ভালো এইরকম ওই কারণে এইগুলো রাখ ছোবড়া মোবড়া গুলো ভেতরে রাখ